Maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug walay ipasalikway kung gidawat kini sa pagpasalamat kay nabalaan na kini pinangis pag-ampo ug sa pulong sa Dios. 1 Timoteo Kapitulo 4 versikulo 4 payon sa 5. General kini nga pagkasulti. Amen. Tanang butang nga gibuhat sa Dios puros maayo ug walay ipasalikway. Magsugot ta diya kay kani nga doktrina si Apostol Pablo may nagsulat ni ini pagtulun-an sa mga Kristohanon nga nakadawat sa Espiritu ni Kristo. Gikan sa karaang panahon, sa panahon ni Noah, paghuman sa lunok, ang Dios nisulti kang Noah. Iyon ang Dios. Ang tanang butang nga naglihok nga buhi mahimong kalan-on ninyo. Genesis 9:3. Walay ingon nga naihugaw. Amen. Tanang butang nga buhi nga naglihok. Bisang paglabot kan unang Noe. Amen. Naglihok na mananap na. Ang mga ingan, bisan unsa mananap nga naglihok nga buhi mahimong kalan-on ni Noah. Amen. Ano, sugo kon sa Dios. Karon, gawas lamang sa gidili sa Dios kang Noah, ang Genesis 9:4, ang dugo sa mananap dili ipakaon sa Dios kang Noah. Iula yun, iyabo sa yuta ang dugo. Kaya ang dugo, di mo po naunod. Bisan ba usaan mo luto ng dugo, ginasya. Bisan imo pa ng paigon, dugo, ginasya. Di ginamahimong karne. So, dugo ang termino. Di ka makaingon nga yung giluto ang dugo, di na dugo. Dugo, ginang linoto. So, di ka kaikyas. Ngano, paningon rabali sa Diyos sa imong kalang, hukman ka na. Diba ang dugo ni lapas pa sa buntoras kabayo? Una ang mga tao, dugo na sa mga tao nagkaog, dugo sa buhi pa sila. Karon, ang gitagag balaod sa Dios nga espesyal nga balaod, balaod, kasuguan ug mga tulumanon ang tribo sa Israel nga gidumalahan ni Moises. Levitico 11, versikulo 7 o 8. Ang baboy kay kini pikas ug kuko, apan wala magpangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa mga lawas nga patay niini, dili kamo maghikap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa mga unod niini, dili kamo magkaon, mahugaw kini alang kaninyo. Levitico 11:7-8. Karon, kinsa may gisugo pa di pakanon? 12 ka tribo sa Israel nga pinanguluhan ni Moises wa kay labot kay di ka Israel. Karon, ang maong balaod nga gihatag sa Dios sa Israel, gisupak sa mga Israelhanon. Isaiah 55 versikulo 4. Nagkaon sa unod sa baboy, kinsa man ni mga Israel? Isaiah 66:17, kinsa man ay nagkaon karing baboy ilaga mga Israel, gawa patay labot sa kalwasan anang panahon na suwa nila tumana ang balaod nga gihatag sa Dios nga dili ipakaon ang karing baboy. Nga naman, nangaon man mga Israel. Karon, dili lamang ang balaod sa pagkaog mga karne ang gisupak sa mga Israel. Gihatag sa Diyos sa iyang balaod o kasuguan ang igpapahulay. Ezekiel 20, versikulo 20. Balaanan ninyo ang akong adlaw ipapahulay, kay mahimo kining timaan, taliwala kanako o kaninyo, nagaingon si Jehova nga inyong Diyos. Pangutana, ito man ba sa mga Israel? Ezekiel 20, versikulo 16, versikulo 20, versikulo 24, di pasipalahan sa Israel ang adlaw igpapahulay. Wa nila balaan na ilang di pasipalahan. Kusaan Dios nag-iyon, the rebellious people is Sabbatarian Israelites.
So magtuman ka ni nga balaod, usap po ka rebelde at tubangan sa Dios. Kay dili man ikaw gitagaan sa mga balaod. Ayaw pag-apel sa balaod nga wa kay labot. Kay hilabtanon ka. Amen. Isaya 58:13. Mao kini ang tulumanon sa bantay sa ipapahulay. Balaanan ninyo ang akong adlaw ipapahulay. Nining adlaw dili kamo magbuhat sa inyong kaugalingong kalipayan. Ni magsulti sa inyong kaugalingong pinulungan, ni magabuhat sa inyong kaugalingong paagi. Pangutana, gituman ba ni si Israel? Wala, kawa sila mag-in-English panahon Sabado. Kung ikaw Sabadista man ka, wa maligi ka mag-in-English kada Sabado. Nagbinisaya, og ikaw po, Amerikano nga nung wa man ka mag-higaonon og Sabado, nga di man ka magsulti sa inyong kaugalingong pinulungan. Inyo gyapong gilapas ang balaod sa adlaw ipapahulay. So wa gyud Israel nakapahulay. Karon wala po bersikulo nga ang Israel nagsimba sa adlaw Sabado kay ang adlaw Sabado walay trabaho. Exodo 20 bersikulo 8 paingos 9. Di ka magbuhat sa bisan unsang bulaton, ang pagsimba na ay mga bulaton. Besan ang ebidensya sa Exodo 14, versikulo 22, paingon sa versikulo 24. Pagtabok sa Israel sa punang dagat, sila misimba kang Jehova. Exodo 14:31. Dili adlaw Sabado ang ilang pagsimba. Kay pahulay nila ang Sabado. So ang pahulay o ang simba, dili pareho kahulugan. Base biyag na taptapan ng imong salabutan. Worship is not race day. Worship matinili. Pagsimba sa mga Hebreano. Ang pahulay way trabaho. So di gid pareho kahulugan. So kinahanglan mabuka imong salabutan. Ang pahulay dili simba. Kaya ang simba di pud pahulay. Nagtuot nga nimo insakti ng doktrina, wa mo masayod nga daotang espiritu nagmando ninyo malimbungong espiritu 1 Timoteo 4:1 paingon sa 2. Di na ako bersikulo na. Dilimbungan mo sa malimbungong espiritu og tuluhan sa mga yawa nga nagpilit sa mga tao pagdili sa mga kalan-on nga gibuhat sa Dios. Naon sa espiritu og mo na inyong sundon nga doktrina, espiritu yawa. Malimbungong espiritu dilimbungan mo. Wa tay labot mga hintel sa balaod nga gihatag sa Israel. Piso 2, versikulo 11, paingos 12. Hinomdumi ninyo mga hintel sa lawas. Nga kamo na igawa sa katilingban sa Israel o kamo walay kalauman sa kalawasan. Wa tay labot og unsay gihatag sa Dios nga balaod sa tribo sa Israel kay dili ta Israel mga nitibo ta. Ay kilabot-labot anang balaod luwa kay labot. Pareha pananitan sa Amerika nga ay divorce law. Wa na dawatan din sa atong nasod sa Pilipinas nga na ay divorce law. Maingon po na ang balaod nga gihatag sa Dios sa Israel. Ila rato sa ilang tribo. Wa tay labot nga dili mga Israel. Karon matod pa sa sulat ni Apostol Pedro, dini siyang kaagis buhat verse 13 paingon 15. Nakita ni Pedro sa pananaw niya ang usa ka habol nga gituntong gikan sa langit ug naa sa sulod sa buong habol ang nagkanaing manana. Klase-klase lang dito, naidwa ang tiil, naitulo ang upat ang tiil, nagkamang, naapoy nagsaguyod. Ay mo ba nagsaguyod ka na din mga palaos, nagsaguyod mo na, mga tabili. Amen. O mga ibig, mga nagsaguyod, buaya. Naapoy baboy kaya apan magtiil. Dayon, pagkakita ni Pedro, niingon ang Diyos dahil sa tingog sa Diyos sa buhat ni Krisi. Pedro, kumuha ka, umihaw o kumaon. Ito bagay Pedro, versikulo 14, sa buhat 10. Dili ko Ginoo, kay wala pa'y bastos o di binalaan ng sulod sa akong baba. Nga naman, ikan ba Pedro tribo sa Israel, karon unsay tingog sa Dios nga isulti sa Dios. Ayaw paghinginli ang mga butang nga gihiluan na sa Dios. Karon duha kini ang imong pilian. Kung magtuman kas pulong sa Dios, mukaon ikas ka ni baboy.
Pero di ka mo tuman kay ang tingog ni Pedro ang imong itumanon, di ka mo kaog kaning baboy kay Israel man si Pedro. Ang pangutana, kinsa may imong gituan si Pedro o ang Dios? O ngayon kang ang Dios, ang mukha, di ka. Huwag yung kinakanan. Ha? Kaya ang Diyos maningon ayaw hinginlig bastos o di malaraan ang tanang mga butang ng hiloan na sa Diyos. Matod pa sa 1 Corinto 8:8. Ang kalanon dili makadaot kanato sa atong kalabutan ngadto sa Dios. Unsa may imong sudanon, di na makabalda sa imong kalabutan ngadto sa Dios. 1 Corinto Kapitulo 8, versikulo 8. Dili sa 1 Corinto 10:25 paingos 27. Kumaon kamo sa bisan unsang gibaligya sa mga baligyaanan sa pagkaon, sa pagwalay pagsusi may tungod sa kaisipan. Kay sa madista ka, paabot mo sa karindire o kabanin mong kalire. Sir, unsa man mantika ginuto ani, mantika sa baboy adik ko anak kay hugaw. Awayon kas na maligya sa karne kay naay sanitary inspector nila. Maimo kang kontra sa namaligya o karning baboy nga ilang gibaligya na sudan. Nagpasabot nga daotang balita ang indiwali kay imo mong itag ang kapungot ang naninda sa karning baboy nga mga linuto na. Na, dinis versikulo 27 sa 1 Corinto 10:27. Kung adunay di magtutuo mo, dapit ka ninyo, umuban kamo, kumaon kamo sa bisan unsang ilang idulot kaninyo sa walay pagsusi may tungod sa kaisipan. Di kay hukaran ka na sa imong amigo, dahil bitaraw kang kumbira mo yung ka, yalan balik Diyos ni pagkaon na, kay awayong ka ng pagkaon mo. Kaon na lang gito. Kaon, ya, kinahibaw ka na kunsay, makaon unsay dili. Pagpasalamat lang sa Diyos. Diba? Karon, mao kini ang mga bersikulo nga nagpamatuod nga ang kalanon nga mga tanang mga butang nga gibuhat sa Dios walay ikasalipay kung gidawat kini ikuan pagpasalamat. Karon, sige nang iso sa buhi pa siya Marcos 7:19 man na paingon sa 18 na magsugod paingon sa 20. Walay bisan unsa nga naas gawas sa tao, nga pagmutulod sa tao makapahubaw kaniya. Kay iga-itsa ra kini sa gawas. Bisan unsay atong kanon, ato ra nang ikalibang. Di na makadaot sa atong kalabutan sa Dios. Di ka na mo'y makapahubaw na to. Ang makapahubaw sa tao ang nagagula gikan sa iyang baba nga gikan sa iyang kasing-kasing kay naagingan lang diha. Dili kan unon. Pagdaot sa dungog, pagtamay sa mga tao, panghilabot anang doktrinas Jesus Christ prophecy, kay di yan mo mapasaylo sa Dios, kay pasipala na si Espiritu Santo, Mateo 12:31-32. Kay ang Espiritus propesya, Espiritu ni Jesus Cristo. Karong tamayon nimo ang nagpropesya, ang imong kontra, Espiritu Santo ni Jesus Cristo. Dili kay mahugaw ka na, di ka yun, pasayloon ni Jesus. Pao ka na ang mga doktrina, ikan sa kulaang kasulatan, nagitundo ka na mo sa sakop sa Jesus Christ Prophecy Church. Kung address. Adunay gusto adunay mga mangutana, buka mga pagtulunan, mahitungod sa pagkaon o sa bisan unsang tema nga kung gingutan. Bisita lang dito sa San Luis, Impanong San Luis, Malipo, Bukidnon. Andam kami, pagtubag o pag-abi-abi kanina. Amen.